हाय मैम। हाय सर। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशिक अहमद। कहाँ से आप? मैं आया हूँ असम से। असम का एक छोटा सा गाँव में रहता हूँ। तो आप क्या गाने वाले हो आज? आज मैं गाता हूँ तो हमारी सुजीत सर के लिए एक गीत। अरे दादा, तो आज तो आपको श्रीनगर इधर ही दिख जाएगा, मतलब जन्नत सजा देंगे आप। क्या बात है। तो आप सुर लेके आप शुरू करो। चलिए शुरू करते हैं। না রাখা কিছু কথা সময়েরই ধরা পাতা দিয়ে যায় শুধু ব্যথায় বুকে ভেবে যাওয়া সেই গানে জমে থাকা অভিমানে বৃষ্টি থামে না দু চোখে ও মন কাঁদের 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 স্মৃতি বোঝে না ও মন কাঁদের 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 স্মৃতি বোঝে না ও আয়না মন ভাঙায় না যায় না ব্যথা ভরা যায় না সয় না এই ব্যথাতে সয় না যত চাই ঘুরে যেতে মন চায় ব্যথা পেতে আই বুঝি প্রেম